बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफी की तरफ से सब अहबाब को खुशामदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 की झेल में आज हमारी 16वीं वीडियो है जो कैपिटल जे के बारे में है। तो आपको मालूम है कि जितने भी हुरूफ होते हैं, चाहे स्मॉल है चाहे कैपिटल है, तो सब के दरमियान यानी हर दो लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है वो 3 कद का फासला होता है। आप हर एक लकीर को देख के यहाँ पर 3 कद का फासला बीच में हो जाएगा। अलबत्ता फ़र्क ये है कि कैपिटल हरूफ के लिए हम सिर्फ 3 लकीरें खींचते हैं, यानी 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसके लिए हम 4 लकीरें खींचते हैं और उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं हर एक लफ्ज़ को। तो ये चूँकि कैपिटल वर्ड्स है इस वजह से इसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आई और जे में मामूली सा फ़र्क है। जे थोड़ा सा ज़्यादा माइल है इस तरह, और इस वजह से माइल होने की वजह से ये जे थोड़ा सा लंबा नज़र आता है, और आई जो है थोड़ा सा सीधा होता है और सीधा होने की वजह से थोड़ा सा छोटा नज़र आता है। बाकी शक्ल और जसामत और सारी चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। तो अब यहाँ पर जे जो है इसको भी हम ऊपर की जो 3 लकीरें हैं उसमें हम लिख देते हैं, तो इसकी लोकेशन हो गई। और पैमाइश भी आपको मालूम है कि इसको हम तकरीबन 5 कत में लिख देते हैं। यहाँ पर 3 कत और ये 3 और थोड़ा सा ये बाहर ये आखिरी हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ है और दोबारा अपनी तरफ से इस आखिरी जो कत है उसकी तरफ दोबारा मुड़ गया है। तो शक्ल वैसे ये जो है द्रांति की तरह है ना, कुर्पे की तरह है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वैसे जैसे एक पट्टा होता है अपनी तरफ से, ये इसकी शक्ल है। तो इसमें तकरीबन सबसे पहला स्ट्रोक ये है, इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा रख देते हैं। तो ये तकरीबन निसफ से थोड़ा सा ज़्यादा यानी पौना कत इसमें कम कलम इस्तेमाल होता है, और इसको हम कलम थोड़ा सा तिरछा इस्तेमाल कर देते हैं। और ये थोड़ा सा माइल यहाँ पे लगा के और जो ही लकीर के करीब पहुँचते हैं तकरीबन कुछ 1.5 कत, तो इसके बाद इसको मोड़ देते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 मुकम्मल होता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फासला छोड़ देते हैं, और फासला इन तकरीबन 1.5 कत के बाद फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा इसको ऊपर उठा देते हैं, और ये हॉकी का जो गोल्फ का जो स्टिक होता है उसके सिरे की मानद होता है जिससे हम गेंद मार देते हैं। तो ये दूसरा स्ट्रोक इसका मुकम्मल कर देते हैं। फिर इसके बाद तीसरा स्ट्रोक है, और तीसरा स्ट्रोक इस तरह इसमें लचक यानी नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह मदनुमा शक्ल इसको बना देते हैं, और जब ये खुरपा शक्ल बन जाता है तो फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फासला यहाँ पे भी रख देते हैं, और ये आखिरी स्ट्रोक यानी चौथा स्ट्रोक ये मुकम्मल हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला हिस्सा यानी पहला स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा बना देते हैं, और इसके लिए तरीका ये है कि कलम को हम तिरछा रख देते हैं और कलम पे ज़्यादा दबाव डाल देते हैं ताकि लफ्ज़ सीधा हो। ये स्ट्रोक नंबर 1 शुरू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो ही लकीर के करीब पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वक्फा कर देते हैं, और वक्फे के बाद थोड़ा सा इसको नोक के ज़रिए से इस तरह लेके आते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लचक है, यानी मामूली सी हरकत हमने दी है, और मामूली लचक और मामूली जो हरकत होती है इसका ख़ुद भी हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने कितनी हरकत की है, गोया कि लाइन ही के अंदर हम हरकत करते हैं। तो ये फासला है, ये स्ट्रोक नंबर 1 है, स्ट्रोक नंबर 1। और ये स्पेस है। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रोक बना देते हैं, और ये थोड़ा सा इस लकीर से जो आखिरी लकीर है इससे थोड़ा सा निकाल देते हैं, और निकाल के फ़ौरन इसकी तरफ ऊपर लेके जाते हैं, और ये गोल्फ का जो स्टिक होता है इसी के मानद हम इसको बना देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है, ये स्पेस है, और ये स्ट्रोक नंबर 2। तो उसे इसको आपस में मिला देते हैं और इसको टच कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इस एंगल पे लगा देते हैं। तीसरा स्ट्रोक इस तरह करते हैं कि इसके साथ कलम को रख देते हैं और थोड़ा सा ये छोंच निकाल देते हैं, ऊपर उठा देते हैं
اور قلم تھوڑا سا لمبا پکڑتے ہیں اور جو اوپر لگا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یعنی یہ نیچے نہیں لائیں گے اور نہ لانے کی کوشش کریں گے، بلکہ اس کو نیچے سے اوپر کی طرف اٹھا دیں گے اور پھر اس میں یہ ٹچ بھی کر دیں گے اور یہ ناخن نما شکل یا چونچ نما شکل اس میں سے باہر نکال دیں گے۔ اب یہ جو کرپانما شکل بن گئی ہے، تو یہاں پہ بھی اسپیس ہے اور پھر یہاں پہ قلم جو ہے نصف قط موٹا کر دیں گے اور اپنی طرف اس طرح مائل کر دیں گے اور اپنی طرف تھوڑا سا کھینچیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کر دیں گے۔ تو یہ بھی ہاکی کے اسٹک کا جو سرا ہوتا ہے، گلف کے سرے کی طرح، یہ بھی وہ حصہ بن گیا اور یہ اپنی طرف سے تھوڑا سا مائل بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ، اور اس میں یہ ہم نے بتا دیا کہ یہ اس طرح بن جائے گا اور یہاں پر قلم اوپر والا نوک استعمال کیا جائے گا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ نیچے ہے، نیچے نہیں ہے، بلکہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف چلا گیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ ہم اس کو نیچے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے اور یہ بھی آہستہ آہستہ اس کو ٹچ کر دیں گے۔ تو یہ اسٹروک نمبر 2 ہے، یہ اسٹروک نمبر 1 ہے، یہ اسپیس ہے اور یہ اسٹروک نمبر 2، یہ اسٹروک نمبر 3 ہے، یہ اسپیس ہے اور پھر یہ اسٹروک نمبر 4 ہے۔ باہر سے اس کی پیمائش اگر ہم کر لیں تو یہ تقریباً پونا قط، یعنی قط سے تقریباً تھوڑا سا کم قط استعمال کیا جائے گا اور یہ موٹا اتنا ہے۔ یہاں بھی پونا ہے، پھر اس کے بعد یہ پھر اس سے چوتھائی 5واں حصہ ہے، یہ پھر نصف قط ہے، یہ تقریباً پورا قط یہ لگتا ہے۔ تو روانگی کے ساتھ اگر اس کو ہم لکھیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، روانگی کے ساتھ بغیر کسی بریک کے دیکھیں سیدھی پٹی ہے، البتہ تھوڑا سا اس میں لچک ہے، لکیر کے قریب پہنچتے ہی ہم اس کو موڑ دیتے ہیں اور اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں، اور لکیر سے آگے نکال کے اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ پھر اوپر والا حصہ دیکھیں یہاں پہ نکال کے اور پھر یہ مدنما شکل اوپر لگا دیتے ہیں، دیکھیں کورپانما شکل، پھر یہاں پہ بھی فاصلہ لگا کے اور یہاں پر یہ ہم نے بنا دی ہے، یہ اس کے ساتھ ملا کے، اور اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ٹرک اسٹائل جے ہے جو اس شکل میں ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ بال پن، کٹ پن کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہیں تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں اے اور تھوڑا سا اسپیس اور پھر اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یہ اوپر کی جانب لے کے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو نیچے لائیں گے، یہ بھی نصف تک، یہ چونکہ ہم نے 3 قط بنانا تھا تو یہ بالکل نصف تک لے کے آئیں گے اوپر والا حصہ۔ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، قلم کو تھوڑا سا مائل کر دیتے ہیں، ترچھا پکڑتے ہیں اور آخری حصہ دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ نوک نکال کے اوپر کی جانب اور یہ والا بنانا ہے نصف تک، اور ان میں بھی ہم نے اسٹروک کا لحاظ کرنا ہے کہ کتنے اسٹروک لگانے ہیں۔
اور اس پہ تو اور بھی آسان ہے، دیکھیں یہاں تو سا ڈھیلا پکڑنا ہے اور یہ اوپر اٹھانا ہے، اور یہ دیکھیں اوپر، اور پھر یہ۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے، ویڈیو آپ شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔